meeting le kay man ikibat ko sa Bible pangkasin namin. First Peter bungkhat sang thum ipakayo Jesu Krista papatin ba chain umhen ama le kipat na tao ding nu lam nei thim jing na Bible sim ding chu ile mang pi tao e man pi ding ni lam nei thim mang pha ki lo le Pangmin to Bible ay simpi diu Mr. Mang Pilin ang mga gawa. Don bung somni chang somni apa somni chang somni setia di zauchun akinong pe ahile Yesu adinamun Yesu ahi so hepoe Yesu na za numai bola na kaham koyam na ho atile amanun Wako yan na ba chayla sa mga yan na din na Bible sino ang dapat kayo namin. Amasan itarong pa itiwa Yesus sende kom achin ihun puino achunong patin thangwa ati masapin he kapunong masapin kun ha hopsom mai cham patin pathe kun sala hopsom hung chei le samale gi som segi kun ha hopsom mai si Andrew pada speaker pan kuti ain na pa le in han ko ping win pen ti ve ina pai Palm Sunday in Mountain abaleng Good Friday in Mountain abale 20 Easter Sunday dam sel chai ke in kitabe sisi hina belin patine thangwa bin patin ba choina zakaya ikitu khatbin anu min kai kom dang no min Good Friday sumju apa mila lo chu ka kai thi ke ana dang chu het ma bangwa ka chapa nyopa dam lo sin hospital kani boi dai jong le abu mi pi ho dam sela chila nom ta ni ko pi chu ta san min chima bang chun tuin pathin ka thei bu na jarin instruction de kyom ke le kan chu mi te jong kim ken ka pam thein ma bangwa chu Good Friday hin instruction de Palm Sunday in assistant pastor pahin Good Friday agung kuhin aban le assistant de agung pastor pahin lo hinten agung pi ho ya sang
ya sang le ngai tu sanga hoi jo ka jo ai hin pui chule pathin thua ai hin ba ong lam kai o thum chunga hin pa tu seven pathin amwa jo pathin thua het na ba sanga hoi jo le ka jo malama hungu sing ta hen ya sei do no hin tin sa ko ko kon ni be hi ku su program tu sing na ba Acil awalnya hoso anut nanti dingin, mau naik ke nanti dingin, tetapkan yang kiwon pin. Ini cun, hubung cuaca apa hubungan nang,